জয় জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী মহারাজ, জয় পবন পুত্র, জয় অঞ্জনী পুত্র। হৃদয় থেকে বলুন সিয়াওয়ার রামচন্দ্র কি জয়। প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের সকলকে আমার ভক্তি ভরে প্রণাম। প্রিয় ভক্তগণ, আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম এবং বড় মঙ্গলবার এবং প্রভু সংকটমোচন হনুমানজির প্রিয় একটি দিন। আজ আমরা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব প্রভু সংকটমোচন হনুমানজির এক অলৌকিক এবং চমৎকারী মন্ত্র। এই মন্ত্র কানে শ্রবণ করার সাথে সাথেই আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যা বিপর্যয় দূর হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভক্তগণ, এই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যা কিনা কঠোর থেকে কঠোর পাথরকেও নরম করে দিতে পারে। এই মন্ত্র শ্রবণের ফলে আপনার জীবনের বড় থেকে বড় শত্রুও পরাস্ত হবে। প্রভু বজরংবলী মহারাজের এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যা কিনা শুধুমাত্র শ্রবণের সাথে সাথেই আপনার মনের বড় থেকে বড় ইচ্ছে পূরণ হবে। আপনার জীবনের সমস্ত দুরবস্থা কেটে গিয়ে আপনার জীবনে ধনসম্পত্তির বর্ষা হবে। প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের যার যার বাড়িতে প্রভু হনুমানজির মূর্তি অথবা ফটো রয়েছে তারা অবশ্যই মঙ্গলবার দিনটিতে পুজো করবেন। আর যদি প্রত্যেহ দিন করতে পারেন তাহলে তো অতি উত্তম। তাহলে আসুন ভক্তগণ, আমরা ভক্তি ভরে প্রভু সংকটমোচন হনুমানজির এই চমৎকারী মন্ত্রটি শ্রবণ করে নেই। জয় জয় সিয়ারাম, জয় হনুমান। ওম নমো হনুমন্তে রুদ্রাবতারায় নমঃ। 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 ওম নমো হনুমন্তে রুদ্রাবতারায় নমঃ।
हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो 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 हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो
रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते 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 रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते
हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो 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 हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो
हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ
नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावताराय नमः।